हेलो सांग मैंने आज मु कौटी अच्छी आपने जानी ना सेटा सरप्राइज आपण मैंने गेस करी कहे मु कौटी अच्छी आज हूँ सब चुली रे रोसे मु आसिकी आग भात बसईदेली भात बसची डाली भी सीटी दे दी चुली रे रोसे करी बोली सब सामग्री जिनस सब सजाड़ी रखीदे जो चुली रे मु रोसे करी भात हो सारापर डाली भी छुक मारदेली चुली रे आपण मैंने तो जानी चुली रोसे ठारू टेस्ट आउटी भी ना विश्वास करें सांग मैंने बहुत बढ़िया लगता आज खाइबाटा गैस रोसे चुली रोसे मु सब आपण मानू कहे ना गैस आ चुली भितर पार्थक्य अच्छी चुली चुली गैस गैस आ चुली रे जो डालटा छुंक मारी खाइबा को पूरा बोबाल लगिला ता सांग पुणी आज मैंने भाभी पार्थी मुझे सब कहे चुली रे पोई राईटा करवाटा बहुत बढ़िया लगे जो कि आज मु घरे चुली रे बनाऊँगी पोई बेसर पोई की आग फास्ट तेल पकईकि भाजी दूसरी सी टिके भाजी आसला जो पियाज पचेकी डाली कि पियाज पचई थी जोटा कि बहुत हो जाइए काढ़ीदेली सी टे अधा पची आसले पियाज पकईदेवी मसला भी बाटी रखीदे जीरा सोरिष आ डाली भी छुंक मारी रखीदे जोटा माने आपण मन कौन कहबी जेहेतु मु बेसर करी पोई तादरे बड़ी न पकेले कौन हम कि बड़ी टिके पकेबा ना से ये टिके भाजी आसले मु पियाजटा पकईकि भाजीबी तापर पियाज भाजी आसला परिया पकईदेली आलू सारू जो काटिकी रखी ताकू भी पकईदेली सी टिके भाजी आसले जो मसला रखी ताकू पकईदेवी आ विश्वास करंतु सांग माने आपण माने थोड़े चुली रे रोसे करी खातु मते कहबे केमती लागे जो कौन जिनस चुली रे कर पूरा खाइबाटा पूरा एमी एमी मत विश्वास करंतु सांग माने जो गरम गरम ताको राई करी मुझे बासी पखाल थिला आ पखाल माने आपण माने जानी थी आम ओडियांकर प्रिय होची पखाल मो सांगे सांगे जिते राईटा ओल्है सारिकी गली भारी भात दीटा खाइया बासी पखाल दे राई विश्वास करेंगे सांग मैंने पूरा टेस्ट आपण मैंने भी थिले मो जगह आपणकर भी नाल गड़े सारंतानी तापर मसला पकई देकी किसी समय कषिबी जेहेतु चुली रे करुची माने शीघ्र ही हम गैस है धुके 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 टिके डेरी हम जेहेतु मु चुली रे बनाऊँगी खाइबा जेमती टेस्ट जल्दी भी रोसे सरे मो राई है माने राई कषे आसले भावी पानी जोगाड़ी देवी जो कि पानी जोगाड़ी देला सी भी सीझो तापर विश्वास कर सांग पुणी डेरी मु आसली 10:30 आसी पहुँचली 10:30 टिके एपट सेपट होगी ठीक 11 रोसे आरंभ कली गोटाए रोसे सरला मोर जेहेतु भातटा टिके बहुत समय नौचे ना भातटा टिके होगला 11:30 उपर टिके होगला तापर डालटा जो छुंक माने सीटी मारी रखी ताकू भी छुंक माइली ताकू काढ़ी सारापर बड़ी भाजिकी रखिली तापर जो पोई आलू सारू जो काटिकी रखी ताकू भाजिली भाजी सारिकी मसला कषिकी आपण मैंने देखु मु पानी भी जोगाड़ी सारे पानी ताकू टिके घोरा आणिकी भावी टे घोरई देवी आपण मैंने देखु मु पोई शाग को भी काटिकी रखीदे आ बड़ी भी भाजिकी रखीदे आ बड़ी टिके न पकेले हम कि तापर मु घोड़णी रे घोड़े देइछि ताको किछ समय छाड़ीदबा तापर शाग पकईदबा आपण माने देखंतु शाग पकईदेली माने आपण माने देखिले मु शाग भी पकईदेली ताको मिनिमम किछि समय कषिबी कहीं शागटा जेहेतु आगुआ भाजिकी रखी हे तो कंचा स्मेलटा तो पड़े जाता सीझी जाता जल्दी जेहेतु मु आगुआ भाजी नहीं से अखा किसी समय कषिबी प्लस घोरई देवी भाजिकी रखी बढ़ी की ताधरे पकईदेवी बहुत खुशी लगुच जेहेतु मु चुली रे सबू चुली रे आज करी मत से बहुत खुशी लगुच विश्वास करेंगे सांग मैंने चुली रोसे रे जो खाइबाटा जो मजा लगे और जो स्वाद लगे सत कह गले गैस रे न थाए जिते तुम गैस रे टेस्ट कले भी चुली और गैस भितर छाड़ी जीव मोर भी राई भी हो आसला।
ଯେହେତୁ ଏକା ବଢ଼ିକି ତା କ'ଣ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ବଢ଼ିଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଟିକେ ଚୁରି ଦେଲେ ନହେଲେ ଏମିତି ଦରଭଙ୍ଗା କରିକି ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ଚୁଲିରେ ରାଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ପଳେଇଗଲି, ମୋ ବାଢ଼ୁଅ ବଳ ଦିନକୁ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। ମୋ ବାଢ଼ୁଅ ବଳ ଏମିତି ଚୁଲିରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ଏଇଆ ଟିକେ ତଫାତ୍ ଯେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମୁଁ ବାଢ଼ୁଅ ବେଳେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଭାତ ବସେଇ ଭାତ ପରେ ଡାଲିଟା କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରେସରରେ ସେଠି ମାରିଦିଏ। ଏଠି ଚୁଲିରେ କଢ଼େଇରେ ବଘାରିବି, ତାପରେ ରାଇ ହେଉ କି ଭଜା ହେଉ କି ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ହେଉ ଚୁଲିରେ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋରୁ ଅଛି, ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ପାଇଁକି ମକା ଚୁନା ଆଉଟା ହେବ। ମକା ଚୁନାକୁ ଆଉଟିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇକି ସିଝାଏ, ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ବସିବ ଗୋରୁ ପିଇବେ। ଯେଉଁ କ'ଣ ପଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ପଡ଼େ, କୋଳଥ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସିଏ ସିଝା ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ ମକା ଚୁନା ଆଉଟିବାଟା। ଆଉ ମକା ଚୁନା ଆଉଟିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମକା ଯାଉ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ମକା ଯାଉ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ନିଆରା। ସେ ମୋ ବଳ ଅମଳ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ତ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। କିଏ ସବୁ ମକା ଯାଉ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ମକା ଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ରାଇ ହେଇସାରିଲା ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି କଢ଼େଇରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ତାର କଢ଼େଇରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ରାଇ ହେଇଥିଲା ସେଇ କଢ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇକି ମକା ଚୁନାକୁ ଆଉଟିବି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମକା ଚୁନା ଆଉଟିଲେ ଆମର ଗୋରୁ ମାତା ମାନେ ଆମର ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କାମ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନଉଛି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛୁ ଭାରି ସହଜ, ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ କାମ ଦାମ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ପୁଣି କ'ଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବା, ଏଇସବୁ କରିକି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଘର କାମ ଧାମ କରିସାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରୁଛି। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେବାଟା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି। ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଲା। ଜୟ ମା।